Kohamora. Natenga siguro di mi amigo, estudiante, taglivagliao. Bueno, a las 7:25 ya kita del día. Del día to mga amigo na camino. ¿Qué tal si Engineer Jun Jacobe del NTC? Sir Jun, ¿qué tal el traffic? Good morning, Dr. Joy. Nadalagal ka naton mga traffic observation na si Engineer Jun Jacobe. Ali na Kalarian area, paabahada akina Gusu, turn right para na Suterville, turn left para na Campo Islam. Ali gali na Campo Islam kada Professor Jeffrey Agura, si Profesora Laila. Ito, dos ustedes ali na Rojas Compound. Good morning. Este día, mga friends, mga kasinsero, pecha 9 kita. Fecha 9 del mes Febrero, año 2026, el gobierno del Ciudad de Zamboanga ya alineya mga actividades para el Día de Roseller Tilim que marca con el ika-111 aniversario de nacimiento del difunto senador. Un commemorative mass, un misa, ay hace luego a las 3:30 del tarde allí na St. Joseph Church na Núñez Street. Y amo el principiaco ng mga actividades que hace siguiendo con el Ordinanza 283 que aprobada el agosto 17 año 2006. Con ay sigue el ponido de flores y programa que hace allí na Monumento de Artilim, allí na Normal Road, Barangay Baliwasan, kay encabeza mismo el alcalde Kimer Olaso y mga miyembro del pamilya Lim. ¿Qué tal di mi amigo si antes Konsehal Rudy Lim? Where na you? Manyo ko no te, mira, ya sabio que hindi na daw te allí na, onde se, opisina se, na Barangay Affairs, ya sabio, otro assignment aura di Rudy. Ay, bien enjoy gato alin na nuevo assignment dito. Ha, na may kuntigo mira. El antes Konsehal Rudy Lim, sobrino kateste di Roseller Tahrosa Lim. Okay? El centro de la actividad amo el awarding con 5 mga outstanding Zamboangueño young leaders. Un proyecto del Junior Chamber International Zamboanga City Chapter in partnership del gobierno lokal. Y con este ay hace allí na un hotel na Governor Camins luego a las 6 del noche. El alcalde Olaso y asesale con el Executive Order 109-2026 que ta ordena con el temporario cerrada de la Normal Road. Ese camino normal, ese Normal Road, ese camino mediante del dos campus del WIMSUF. El temporario rerouting de todo el mga vehículo para allí na Artilim Bolivar. Este tiene que hacer con el conmemoración del ika-111 cumpleaños del difunto senador Roseller Tilim este día lunes, Febrero 9, sale a las 3 del tarde hasta luego a las 6:30 de la noche. Si Lim, quien ya nace del Febrero 9, 1915, amo el solamente zamboangueño que ya queda elegido senador. Ya sirve también como miembro del Senado y Cámara de Representantes. Sale 1949 hasta 1963. Y later part ya queda magistrado del Corte de Apelo, Court of Appeals. Di su appointment que ya sucede del 1973 hasta el de su muerte del Julio 5, 1976. Aba. 1976 galaya murió si former Senator Roseller Lim. Si Senator Lim, conocido como el Great Filibuster. Después que él le llaman filibuster por más de 18 horas, da un attempt para prevenir con la elección del presidente Marcos como presidente del Senado. Ese filibuster. Para con aquellos mga nusabe, klase de habilidad que ta puede tú para na podium
sin descanso tu magkwento ali para sangga lang to. Sangga lang to con el entrada del otro proceso. Allowed man to. Aquel, no sabi, ahora si allowed pa ba siya na mga legislatura, no? Specialmente yun na Senado in na Kongreso. Si allowed pa ba siya dila parliamentary procedure. Number 7, allowed ese, filibustering. Ese, aquel tiempo se, yaligat siya sa documentary di Senator Rogelio Lim. Hindi to pwede asiansina, sino to brilliant pa kahente. Kaya Bertuya, para siya na podium por 18 ora, alyele ya mia, cuánto veces se le mia na su kalson, para sangga lang gayot con el eleksyon del presidente Ferdinand Marcos kay no quiere que na presidente si Ferdinand Marcos del Senado. Kaya ablale, sabele que si Marcos que na presidente del Senado ay correste para presidente del país. Y hablale, no, elegat siya predictable. Si Marcos que na presidente del país, hindi makita ko na se pwede manda abaha. Which, ya que na verdad, el cose habla si Senator Rogelio Lim. Por 20 años está na puesto si President Ferdinand Marcos Sr. No quiere mas abaha. Y siguro istudyo ba kasi sila con el kalidad del mga uban di ila, no? Na at that time, no quiere le manda man proceed anay con el eleksyon del Senado, kay si man proceed el eleksyon del Senado, asigura gana si Marcos. Kay Chene gani sila ta espera otro senador, just forgot the name, no? Que talya out of the country and then mambiyahe kel bolbe. Kay bien grande el kumpiyansa di Senator Rogelio Lim que si liga kel aki ng Pilipinas man diretso kel para na Senado, uno kel del mga botante quien ay bota para opone con el ganada di Marcos como presidente del Senado. Por eso por 18 hours ya paralili na podium ya mangkwento kikwento ele sin descanso kita gani yung announcer ha mankwento lang yung straight 30 minuto do kire sekal garganta, no? Siguro at that time, siya nalago alya, tatumali na, how about si man may I go out? Hilaya. Rebenta dito barukan siya, hindi to kalasasali. Na por eso, alya ele ya mia, por cuanto beses ele ya mia na di su kalson, no? Para hindi lang at ele sali na podium. Ano pwede man tengko nila kita? Ay provided man sila nila parliamentary rule. Una vez no ipaakama mang kwento, un senador aquel tiempo nila hindi kanila pwede mandasali alya o na aura tamira-mira yun dol baka ya changes to avoid filibustering amo se kaday kwal del mga legislador be it city councilor be it congressman or senador chenya se limit so chenya lang se limit no dali sila dila kaday kwal mga diskurso I don't know si akal di filibustering si privilege speech bakel. Ito entendido do el privilege speech ga no hay limit. Pero na mga interpellation, tiyan ay limit, no? Ese estudio ustedes, especialmente mga political science students, no? Itamyan akal mga law students. O taporma parte sa na history di aton, the great filibuster. Si Senator Rogelio Lim. Sindi to brilliant pa kahente. Sindi to bueno conversa. Kaya to ang sina man na para to na podium for 18 hours. Para sangga lang to con el entrada del otro parte del proceso, which is the election of the Senate presidency. Na ansina kelel cosa eso sire, no? Ya para le por 18 horas, pero sabi usted de gente lang at kita el capacidad y el kapabilidad del gente tiene lang at limit, no? Todo hasta el fuerza di ato ng enerhiya. After 18 hours no male pwede aguanta. No te entendiyo dolya desma ka ha? Yaman pass out ele. Ay bien kwan niya kayo, no? Bien exhausted ya kat ele. Ya despertale na hospital yale. And then to his frustration, cuando sabele ya despertale na hospital yale, ya sabele que aquel con quien ta espera senador estaba na otro lugar, estaba na otro nasyon, ya volve later on, ya bota lang siyempre con Marcos. To his frustration, cuando ya despertale, si Marcos siya el presidente del Senado.
well, to cut the story short, así el cosa sucede, mga amigos y amigas, no? Tadale lang ito un poco de información con ustedes, just in case no hay ustedes pueden follow con esa historia de Senator Roseller Lim. Pero te entendió, si Marcos did not take it against him. In fact, yaman appoint pa gani ko nila para kadali maestrado, no? Maestrado del Court of Appeals, kadali justice del Court of Appeals. El presidente magkasi naman appoint. Until his eventual death in 1976. So por eso no hay pa aquí kanato na history na political history del Pilipinas. No hay pa Kenya puede quebrar con ese record del former Senator Roseller T. Lim como el Great Filibuster. Allí na probinsya de Zamboanga, Sibugay, Cheneli munisipyo antes ese Surabay. Si sali kita kina Zamboanga, llega kita Likomo, entra kita Tungawan. O ese Tungawan, parte hace del Zamboanga, Sibugay. Acabar el Tungawan, el Surabay. Municipality of Surabay antes. But, ya cambia con ese el Surabay. The name of the municipality of Surabay was later transformed into that of Senator Roseller T. Lim. ¿Por qué? Pregunté por qué. Na kay bien grande el terreno asigun allí di Senator Roseller Lim. Allí na kuan na kay antes sabi ustedes el Zamboanga. I don't know si ele ba el author ya DVD con el Zamboanga into 3 provinces. Okay, antes ese Zamboanga province lang kasi, no? No hay pa city, no? Zamboanga province, is bien grande kasi. Takomposita ko na ese antes, if I'm not mistaken, parte del Basilan nga, Zamboanga province pa. Después entero Zamboanga City, el Aura Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga province ang ese. Después tiene pa parte na Davao, no? Bien grande kasi si probinsya de Davao antes. I don't know if it was Senator Roseller Lim amo Elia Leisla Lay na Kongreso na Senado para DVD ako na sa Zamboanga Province. Okay? So tenia kita Zamboanga City as a chartered city, and then tenia kita Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Nuevo lang si Sibugay. Sinyo tamang kamali, el Sibugay kubri pa yo con el referendum de ese del year 2001. Yung biyahe pa kami alyan na Sibugay. Kaya separase con el Zamboanga del Sur. Es bien grande que el Zamboanga del Sur. Por eso ya DVD con ese el antes congressman, later el Governor George Hoffer, amo ella rin po con ese para na kongreso during the 9th Congress, 8th or 9th Congress. Akal tiyempo junto pa sila ka na Ma'am Kaling Lobregat, no? So ya DVD con ese Zamboanga Sibugay from Zamboanga del Sur. Okay? Ay antes ese sale na Tungawan hasta la último munisipyo del último munisipyo del Zamboanga del Sur, Aurora ba? Okay? Entero Zamboanga del Sur por eso ito na DVD ko na. Sige, tanong makita kay as early as 1937 chartered city ang kita ko sa kaya chartered city. Hindi kita component city del algun probinsya. Kay tiene kita diaton own charter. Okay, tiene gayot separado ley kaya krea ko ng siyudad de Zamboanga como siyudad, como independent city kita. Kay tiene mga probinsya aura, tiene mga cities, pero mga component cities sa Talyama, como por ejemplo na Zamboanga del Sur. Sibugay Dialo, kaya pa man city Sibugay. No? Zamboanga del Sur, talyal Pagadian City. Pagadian City is a component city of the province of Zamboanga del Sur. Yan sa kitabi na Zamboanga del Norte, el Dipolog City, pati el Dapitan City. Component cities ese del probinsya de Zamboanga del Norte. Na Zamboanga City, separate and distinct kita kay chartered city kita. Hindi kita component, por eso mali ganin sa na zip code, no? Nabe ka tese ta reklamo porque el address di ato na zip code Zamboanga City, Zamboanga del Sur. O, sino ta, hindi ba? O tayo na mimo ta po se observa. So, hindi, that should not be. Debe separaw kita.
Okay? Na aura, si por ejemplo, mambiyahe kita sa liki, por ejemplo, para pagadian, apena kita sa lenaliko mo, entry kita na Tungawan, Sambuanga Cebu Gayase. All throughout, Tungawan, Artilim, Ipil, Naga, Kabasalan, kung sa kabar Kabasalan, Imelda, kabar Kabasalan, CI, Imelda, kabar Buog, no, kabar Imelda, Diplahan ata, no? Kabar Imelda, Diplahan, kabar Buog. Kaya ba yun? Pero mga outer municipality lang siya. Hindi pa kita as entra, mga inner, como El Titay, Alicia, kosa-kosa pa, sa kan lugar di Congresswoman Belma Malangas. Malangas na Sibugay pa siya, if I'm not mistaken. Talisay. El Subanipa, I think Sibugay pa. Okay, alin na Subanipa, do tres mga munisipyo. Subanipa is an island, no? Mabuhay, Ulutanga, El Isla is Ulutanga. So, ali adentro, mga munisipyo, Mabuhay, Subanipa, pati El Talisay, El Alicia pa. Manada sa mga inner municipalities del Zamboanga Sibugay. Naman imagine ustedes. Si todo se parte del Zamboanga del Sur. Depe entra patulya na Zamboanga del Sur ya, Kumalarang, Lakewood, Tigbao, Dumalinaw, Molabe, Aurora, Labangan. Bien grande ka del Zamboanga del Sur, mga bisinos. Por eso, debe sila sa todo un Senator Roselier T. Lim. Kasi si Senator Roselier T. Lim, hindi lang si Abla Sambuangueño Senador, the one and only Sambuangueño Senator, ha? Bien grande kayo el contribution de ese na political y geographical history del Zamboanga Province. Okay? Por eso, chenegat ese monumento, ese Artilim Boulevard. Roselier T. Lim Boulevard, no? Antes ese alkansa pa kami sa mga bata-bata, open pa kami, tala mga kami sa Kawa-Kawa Boulevard. Later part ya lang ese, yaman legislate. I don't know si el legislation ba, akilang na level del konseho, o tiyan pata na kongreso, no? Yak na si Roselier T. Lim Boulevard. At 7:43 in the morning, tadala lang itong poko de informasyon con todo con ustedes, base na cosa kita ta aprende un poco, no? Aquel cosa kita ta acorda. Diba? Good morning, Joe Rivera! Hablale, good morning, sincero, el cumpleaños talilang. Diba, no? El cumpleaños, Joey. Every year siya, no? Pero ang oportunidad, tawlapan mga ansyano, rala bese lang. Tawlapan mga ansyano, de vez en cuando lang, no? Saya. Si Joe Rivera, pati si Ma'am Luchi Bakel, dito yung esposa. Good morning. Ali también si Sir Nick Rafael Mendoza, Naguso. Hi, SM Philip and family. Good morning, happy Monday. Abroso ka del kape kini Sir Nick na letrato. Dito tamen de hakuibibol kape. Ali tamen na pasonahan ka sabi yun, tamen liuno hindi ka de hakuibibo, no? Sincero! Specialmente si tabibi sa kape na di sui beranda te mga tiyempo. Dito sa abierto radio, okay na Radio Sincero. Sir Jesus Boy Salon, good morning Sir Boy! Yali na Mercedes na Villa Teresa Subdivision kana Ma'am Evelyn. This is Sir June Aba, proud lolo and lola. Kay Chenia sila sobrina lawyer. Hello! Dadlo and Mamla, good morning! Kumpleaños, no? Tayo lang. Garasa, no? Thank you ba de ustedes salita celebra birthday pa? Ano sabi ka namon kay Apodigitase anunsya ki para sabihin mga friends and relatives, ha? At 7:45 in the morning, nada pakita ko sa que ay magkwento-kwento mientras andando el programa hasta luego a las 9 del día. Por eso no ustedes salen y kay ay bira pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Sa
Unsaon ko man ni oy. Bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok. Mabagsak gi ko ani ba. Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong imanunday para dili na nako malimtan akong gipang estadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Dawaton mo ba siya nga mamahimo mong kapikas sa kinabuhi? O pala... Usbon ko, dawaton mo ba siya nga mamahimo mong asawa? Akong dawa... Sa badaoy, Sino na ganahan? Oy, do! O saman, madayo ng kasal o dili? Tay, kalma lang. Kita bitaw ka. Gihutoy siya ubo. Unsay mahitabo ning tungura? Mapurnada kahaning kasala at tangi ang sugilano ning gugmaha. Hatod ka na to sa Nance Liniment Oil. Daghanang testimonya, daghanang nagpamatuod basta haplas. Pilia ang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mapalit sa tanang butika nationwide. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Dong, kumusta si nanay? Day, nag-ulam siya kaluya. Daway alibyo matambal nga ang gitumar. Hola tilang, na ako'y gipadala diha. Ipatumar ni nanay. Hello, nak? Nay, kumusta naman ka? Di anak, makahimo na in town sa ginagmay buluhaton. Mao ba, Nay? Ooy, kaepektibo ba atong imong gipadala nga mo'y akong gituman? Unsa man to na? Paris man to. Na-herbal capsule to, Nay. Ug ang iyang Paris, U8 Herbal Food Supplement. Hala no, kaepektibo. The most powerful and perfect combination, Nance Herbal Capsule, U8 Herbal Food Supplement. Paradong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma ug arthritis. Taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule, U8 Herbal Food Supplement. Duha ka kapsula, kaduha sa usa ka adlaw. Nance Herbal Capsule, U8 Herbal Food Supplement. Mapalit sa tanang butika nationwide. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza, atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Mary Joy Ponce ni? Yes, ma'am. Ate Arlene, ako lipay kay ko Ate Arlene, kay akong mother-in-law. Kuan na gid unsa siya nga operahan. Operahan sa? Stage 3 cancer, Ate Arlene, sa iyang mattress. Ah, okay. Kung kayo nito, salamat gid Ate Arlene nga nakadungog ko sa mga testimony nga ang Nance ug Cervicare mo ay ipainom. Okay. Kay karon galantam sa iyang nawong Ate Arlene, dili na siya luspa, dili na siya para sa unang nga luya. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Okay, syempre ang atong collagen gikan sa nasod Japan. Kini usab ang atong Pico Collagen. Isa ka pack 2,190. 7 days challenge. Mura na siya pulbos. Isago lang nimo sa inyong kape
Mata sa buntag, walay bation nga sakit sa tuhod, and labaw sa tanan ng imong pamanit, magkaanam-anam kawala ang wrinkles. Again, Pico Collagen. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo boost sa atong immune system aron dili daling magkasakita. Tawa-tawa si mga higala. Dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa. Solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Uy, Day! Kumusta ang operasyon sa imong pana? Successful ba? Wa madayon og opera. Mao ba? Kaluyan sa Diyos, Day. Among gipatumar sa U8 Herbal Food Supplement, giparisan dayon sa Nance Herbal Capsule. The most powerful and perfect combination Nance Herbal Capsule U8 Herbal Food Supplement para dong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma o arthritis, taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule U8 Herbal Food Supplement imnon duha ka kapsula kaduha sa usa ka adlaw. Ikaw manggoy na nga sa anang mga sinakodong. Kaya raman day. Sige kayo magbubuha pa ko. Wow! Ang lupit! Resulta sa U8 Herbal Food Supplement nga giparisan sa Nance Herbal Capsule. U8 Herbal Food Supplement Nance Herbal Capsule ang pinaka-epektibong kombinasyon mapalit sa tanang butika nationwide. O syempre ang atong Alena Beauty Set. Gikan sa natural nga mga ingredients. Ang Alena Beauty Set, usa ka kombinasyon sa sabon, cream, sunblock o serum nga hinimo gikan sa natural nga mga sagol aron mapanalipdan og mapahumok ang imong panit. Makapawala sa problema sa talumtum, bugas-bugas ug makatabang sa pag-ayo sa nasunog nga naong tungod sa adlaw o mga chemical. Makapawala sa kunot o wrinkles ug makatabang sa pagpabata sa itsura sa panit. Makapahumok usab ug makapaputi sa panit sa natural nga paagi. Makapanalipod batok sa UV rays pinaagi sa sunblock protection. Ang sekreto sa Alena, pino, natural ug epektibo. Ipakita ang imong natural nga katahom sa matag adlaw. Alena Set available sa mga butika. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Ada saan ni? Oo, ma'am. O sa may gamit nga product? Juan, kanang Nance Capsule. O sa Uid o kanang Nance Minute Oil, Nance Eye Drop o Nance Corn Coffee. O sa imong gibati? Ang gibati sa akong bana, hulba ang iyang dughan. Nya, ni palit na yung ng Nance niya. Giparisan ng Uid Capsule. Nya, karon sa kaloy sa Diyos, ma'am, na ayaw na siya. Salamat kayo, ma'am. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herbal Capsule kay para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata sa atong community. Lagi, Doc. Na murag dili na siya baguhanon ba kanang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas. Okay. So mo kini karon ana karon og dugang na support sa ato ang Nance Herbal Capsule. Karon ang Nance Herbal Capsule gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mao to no yung bag-o na asay additional na mangosteen mga kanans. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bag-ong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight og infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial
og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Super Plus capsule. Pinarisan sa atong U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins ug excess fluid sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS ug U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Ang isa sa mga hinungdan sa pagpanakit sa atong lawas mao ang pagtaas sa acidity sa atong dugo, sama sa uric acid o uban pa nga moresulta sa pagkaisog sa baho sa ihi. Kini ang kasinatian ni Luz Tutor of Butuan City. Kasi ngalan na Si Luz Tutor, taga Mahogany, Butuan City. Pila edad? 67. O sige, batiin mas una. Daghay gibatin ako sa una, ma'am, kaning akong likod sakit unya, magpan sa akong kuto-kuto sakit, akong mga kilid. Unya murag daghan naman ko gi panumar, wala man gyud na kuan mo nang nakakuan ko sa drama bitaw, ma'am, kanang parte sa kugma. Sige gyud ko maminaw ana bisan asa ko sa kusina dalon akong radyong gamay. O ano lang gyud ko makapaminaw ko sa imo. Unya kanang mga tambal, uri akong naobserbahan gyud nga magsigig sakit ang usay akong puson. Unya naano magigikuan sa kidney, ma'am. Karon nakasaway ko anang NAS o kanang U-Aid, akong isubayan gyud. Makakaan ako kanang akong pag-ihi, murag kontento na gyud ko. Nya nabitay lain na baho sa atong ihi, ma'am. O murag nawala gyud na siya. Antod nga nagkuan gyud sige kog tumar, magtin-aw na gyud ang akong ihi. Ay, very good. Salamat kaayo. Mapalit ang NAS Herbal Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Con el NANS Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Total branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at inang mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, Ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discutir mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y información. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día. Aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Servicio Sincero. A las 8:58 del día. A ver. Un poco alto el sol. Bonito que el tiempo para manlabada este día. A ver, salihan kita liya afuera kay bien ready kayo. El día ton kasincero, latimoso. Blando na llantos. Bien cargao. Sako-sako kati amenazo, chene. Pero taman lusod lang siyempre el greetings, no? So, preparaw na negosasyon. A ver, Tagalog na Tagalog, si afuera del ciudad de Zamboanga with matching interpreter pa, Gilbert Miguel. Sincero Report. Bird. SM, good morning contigo. Good morning. Habla pa habla pa din yung amiga guwapa, si Doktora Cheryl Sabran Alboria. Habla li makalingaw mangyud ng introduction nimo kay Sir Gilbert, oy. Why? Kaya di siya being curious daw ka tele. Habla li ko sa kal mga adjective ta dali to, mga characteristics. Diba, Doc? Good morning, Doc. Itamin good Sir Wilmer diha. Good morning. Makeberto. Onde pa to encontran siya ng mga introduction, no? Bueno
Bueno ka na hindi tutatrabahan ng mga CNN, mga BBC, mga international mga news outlet. Kasi pilar ko katel na introduction lang pa ko tigo doon news item ya. No, maya alya. Aki lang na radyo sincero. Sobra basta yan. Sobre bata ya, no? Sobra basta. Kita-ki. Saya. Kita-ki. Si. Kasi kayo. Anyway, good morning ko na di aton magagkirido radyo ONTSSN. Kita ka na ito na aura. Specialmente kung na Sir Punta pa Jong alin na datiles karinderia. Oy, Papa Jo, aba, adapted sa niya kalito aura, ha? Di Boss Jomar Condeno. Kumutalya mo ito, Si. Papa Jom. Papa Jong. Saya, sana all. Alay, Papa Jong, may do pwede pa sa alyan. Ano ay kay malo-malol barika di aton, no? Gina, pirmia lang yung si Bariga. Magkambya Bariga, eh. O saya. Anyway, and then antes, tauwiyo. Kung sakal tauwiyo, tabla ko mga listeners, o tede lang le, kay malabo yal dimyobi. Malabo yal. Dahil ka ni Claro. Na dimyo 40 anyo de experience ng radyo, first time lang kat yung uwi announcer at Gina Taabla. O tede yale. O, kaya na po de, kaya na klaro. Kaya sa trabaho dete. Hindi ka ni Claro ko sa tabla. Pwede. May gani ko sa tentende kay doble-doble palabra to sa na vista SM. Di man dahil lang tuman announcer ko ng mga bibiente del Ciudad de Zamboanga. Kaya Bertul Ablada, o tede lang le ali, kaya hindi na yung klaro. Kaya Bertul, pwede ka to, pang Guinness Book of World Record ka tayo sinituyo. Kamateo, na may gani ko sa takpatelekyo ay senyor. Bertul, kung memorize ka lang kita. trabaho di aton mga announcer para asipasan le notisya. Yaman na, pati unabi ko na yung mga listener di suyo, sila lang le. Ano mga listener man dahil? Ay ko, Sebian, one of a kind ka tete de Verasa, no? Malo. Anyway, sabi to del anoche, yacha ni accidente vehicular SM aji na Labuan. Aha. Mira to cheri kita post na di aton page. Takyo, tamireyo. Motor man ete, de pel uno ko sa man tebing kulop man katete. Si, panse, critical ang mga kondisyon de ese mga motorista kanin buwelto di. Dos mga motorese. Natamube pa ka. Aksidenta. Tamube pa ka nete uno te t-shirt blanco. Si tamobele pero LDSU Pierre na SM quebrose. Nako, ete uno ko sa mujer. Mga hombre mga siguro si todo envuelto li. O saya no, di lang mga forma do hindi ka sila tapo de move no. Kebro ka te mga bukog detos. S1, ese tamira to por may kulub. Oh. Quebro de ese pierna, el lado izquierda. Ay nako, na ete hayang. Ese hayang, asigun, bien unconscious, akabar, tinitando siguro, tinitando na quebro na cuerpo de ese. Kosegat sila. Etong collision si sila de la noche. Mga ke oras siya okuri? Ya, so se de ese around 9 p.m. para alas 10 de la noche. Ali na barangay de Labuan. Si Alina Highway del Barangay Labuan. Highway pa kayo, Ese li no? onde ya sucede el accidente, kuan ese bien iskuro ese li portion. O sa bakat ese? O, no, hindi bagat po de asya sigili el street lighting? Porque sa iskuro ali, hindi ba siya na sa mga street lights ali na sinubong, patalon, Labuan area? Tiyan naman sa street light ali pero hindi todo kamino li SM akel tiyan kayo street light. Tiyan portion del mga kamino li na street light. Kusaya kayo to. Like akilang o lampas na ikoson. Alin na ikoson na delante no sila street light para alya kad dadere on para sinubong. De vera sa tiyan sa street lights ali kay di ante pa kati sabihin akel gani ta tiyan kami mga outing ali parte ng patalon. Depende, kere man yung man overnight. So, tadi si dia lang ka chubolbe, mga alauna del madrugada. Bien iskuro ka tayo sa lugar. Bien iskuro kayo, TSM. Namo ka rin anoche, mediante que encuentro sa sila, no? Mga residente na tamin sa Alina Labuan, amo ka kaya man head-on collision sila, alin mismo na kami, no? Siguro, sa channel nila, siguro akan ba buracho, possibly. O kaya, man-imagine to bien anchor camino ni pero iban encontruhan pa nila dos motor. Na National Highway ese? Si National Highway. Uno ali di ilay man encroach na lane del otro. Amo el cosa kita ya receive report SM. Siya tupasan ng mga kurbada na siguro uno man encroach. El mismo. Kusaya. Pero sabi man to on the Labuan, na yung mga may sila tanto birada.
Tiyan ay derechura, pero tiyan ay jutay lang kayo, mga kurba Yung na talagang kurbada. birada, pero mas largo li ang diretsura. Oo. Kasi tiyan Amo na sila mga helmet, kundi sucede si. Negative SM. No, ay sila mga helmet. Do Kaya di alin sila. Oo, di alin lang kalesi sila. Di alin lang kat sila. Ay nako. Asigun ko ese uno motor alli, ese tamiro to for my Raider al forma, Sonic man ese Honda. Aha. Asigun medyo un poco tomaw-tomaw asigun driver. Nako. El kaya naki ese kulub. Si fuera ese kulub, ese aquel kuan ese aquel habli contigo que Brawl Tierna. Oh, kulub man kel, un poco kulub ele. Ete hayang. Ese hayang, no sabe pa kita si tomaw ba ese, pero ese kulub, medyo tomaw do ese asigun to ng mga residente dali. Kasi, Pero may pamangkita ta espera kita Elis Pad report de Labuan Police Station SM so far may pamangkanaton dali kay hasta este makatiempo under observation el mga biktima ay por causa critical gane el mga kondisyon deste por causa na golpe. kusa mga nombre de esos. May tambing kita mga nombre amo itabli contigo te espera kita Elis Pad report del Labuan Police Station SM kay ano po kita tapidi hasta araw na ipakanaton na po dali kay takondusi pa kanit ang investigasyon. Natakuan naman na Busy pa el diaton kuan, busy pa el diaton el investigador del PS 10 kay talipat man bira-bira na na kuan na ospital. So uno de ese tabla to critical. Todo si sila critical SM el kondisyon. Aha. Sí. Todo si sila ese na motor, ese tamira to ipid na motor. El golpe di suyo na kabesa. Ete uno oy ese tamen tali tabla to kumpor may kulob. El golpe di suyo na pecho kabarel di si pierna quebrao. Tamire do tahila-hila lang resuelyo do bim blanquikuhin katel cara dete aquel kulub. Ti. Por eso ba ese ba Tres dilux sila, tiene pa tamen si uno adelante allí kanila. Tres sila biktima? Tres ese el biktima allí kay el un motor tiene uno angkas back rider. Okay. So, amo si el cosa ya sucede anoche. Ang era kita pensaba kita bikilang alya kalikat na labuhan. Por eso ba ese ba taman motor tablakat kita si bien careful el tamaneha de 3 rueda, 4 rueda, mas doble el debe de motor. De berasan sa SM kay el motor kasi tumbalobo. Cosa si que dice tumbalobo, fuera que tumbalobo, si mambangga tu, no hay que cosa tasangga contigo delante para sí, no hay que contigo kasama na habla protecta con el dito yung cuerpo. Ano si el habla pa sila si aksidente to na motor mga kasinsero. No hay gat ko. Tiene que antes mga motor pero tamanda kel ase akal ba do channel do katig tapone na ambulaw para si tumba manele. Hindi man latael dito yung piyes kontra motor. At kal mga habalabal de monte, tamira to kal mga habalabal de monte. Chene do katik no? Si chene do katik. Pero ang katik dila SM kwan kel, tapos tamin kel munta mga pasahero alya. Naku, kay berto pone gani kel para protection man da pa embarka. Hindi otro kere di seryo, akal ba do adelante ba do protector bale? Kel como yero ya pone. Do bumper si. Si. O chene kel mga de monte, tiene también que tapones sila. Igual es que la tricycle tamira tu, onde ta si kabit el caja. Amo. Tamanda kel sabi to el mostly del aksidente. Una vez mambangga siya ni impact, tabula el driver, di ba? Si. Naku sa si man legislate kita lay para mandaman seatbelt con el mga driver del motor. Hindi tamen bueno ese makel si Juan, cosa si aksidente to na motor akabar sige tumangguhi ko motor. No? Si, kay mas grabe sa takida. Amo ka nagkatabla sila, si tatumba, larga diretso kon motor, di ako motor kay mandigit. Si tiene pa to oportunidad, no? Para salta, no? Si tiene pa oportunidad para pwede to kontrola el dito yung kwan. Ito yung pwede man ayapan dito yung kwerpo. Sabi yo, cuando inventa ko na ese motor, it is not meant to harm people, no? Pero kay taabusa ba kita kunin usada, tamon overspeed kita, makininahinay lang to korel, hindi ka man to siyempre na destinasyon. Diba? La chene allí, tabi man to los demás ahora, dol aquel bata ate apas con el ora pati con el camino, dol no hay masyala mañana. Amo gane, no? Si Gilbert gane, na entray sementeryo, tapasada. Diba na entray sementeryo dito pasada?
Si. Na relax lang gani. So liga na kasa, one piece siyempre. Mismo, timing lang ko rin, naman kita apurahan, pati sinoy man ko sa debi para asikore, porque ito asikore. Mamalo si Tomau, okay. Kita pirmi, kay tiyan ka natong kinta espera na kasa, mo sun importante. Correct. El ratio ka tesili, kasi mga Tomau bird, the more era, no, si Tomau sila, the more hinahinay lang kata sikore para, in kaso man outbalance perde sila, tumba sila, hindi kat bing gravel irida di ila. Diba? Nakaisabi ko, sa mga Tomau, si Tomau ya daw, sabroso no kat pichi, especialmente highway, no? Pichi to kunesi na camino. Después el Dilicawali, si puede tu dormir na preskura del aire. Amo ka sa SM, pinaka-kontra na Tomau. Ay si tupa contigo Prio Aire na os nakara mga kasinsero. Taga nakatel dito iso inyo kaya prove ba kayo sa SM ang sina? No. Por eso may manikat kita pagkalo prikura kole ka bolbe na kasa kaya medyo buyong-buyong o doon baso lang yato man, di man to ma. Nay, mga umbaso. Pero kung dito pal aire na os, dol tasera ka dalos, o cosa kita siya descansa lang kita na Costa del Camino. Ito klase umbaso siguro pero grando de pichel el baso. Hindi man taming katesim, kaya hindi man taming kita toma, hindi kita ana. Kaya naman ang sina, no? Kung kita, hindi man kita habit di ato ng tomada, very occasional lang gayot, no? Hindi kita akel tabuka al sehra al noche, tabuka tomada, hindi kita diyan sina klase. At yun amo man gayot, di la habit, todol noche. Amo ka te, si Tiene hindi ka aguante, hindi toma. Amo ya ka tasya kasi sila agwa ko ng tomada. Amo ya gane. So, espera pa kita SM el update del investigador del Labuan. Si cosa el condición de el condición del mga biktima kaya siguro critical gane el condición del mga biktima. Kaya sala envuelto con el accidente vehicular del anoche mga kasinsero. Allí mismo na highway del barangay Labuan. Tabla si Sir Rowel Pareño del Philippine Star, crash guard gali ka talya. Mamuyaweng. Crash guard gali kaya lang tabla do katik-katik. Okay. So, good morning kung Sir Rowel Pareño. So, anda kita na otro report SM. Si el mga personajes del Station Drug Enforcement Team, kita encabeza si Police Captain Dexter Villanueva, junto con el combinado fuerza del Zamora City Police Office, del Criminal Investigation Unit, del Regional Investigation Unit 9 y del RID 9, ya conducí el search warrant allí mismo na Cabato Road na Barangay Tetuan. Que donde mediante el de la operación de la search warrant ya pwede sila aresta con si Jacques Sabacho Cabato, 42 años de edad, residente de mencionado barangay. Mediante la operación SM ya puede confiscar de esta posesión el un calibre 45 pistola con unregistered de su armas de fuego, tiene magazine loaded de 10 live ammunition. Jess Bala. Kila FM? Jess Bala, sí, Jess Bala. Mga tiempo, el sospechado, kaliaura na custodia del Police Station 5 de Visoria y esperanzado que enfrenta con el caso por el violación del RA 10591 o como el Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, mga kasinsero. So, quiero decir, el caso de su illegal possession of firearms and ammunition. Sí. Amo lang sa el razón del search operation. Sí, kay tiene gane man complain que ese persona tiene armas de fuego. Después? So, yaman complain el police para mag-verify kay deberasan. So, tiene sila intel driven o paano sila. Kaya yaman na monitor sila kon ese. So, yaman surveillance. Cuando puede sabi, yan file sila kaso, amo que hasta rebenta el search warrant, punto sila el operasyon SM. Kasi mga palabra, mga yan rebenta. So, amo siya pwede... Quiero decir ese, recover. sabi to, si el un gente tiene armas, be it legally or illegally, hindi ko na si basta-basta reklamal mga gente, sinuay se crea estruendo na lugar. Akal ba, every time siya na mga susunod, amenasa kanila, aliman si ta prinsipya.
Pero Si posible SM. Pero si Silencio lang to gente friendly to kunal dito mga bisino sa kimangutigo ay man-file complaint. Diba? Posible SM. And uno tamili ese bataman tatira kwan alayre. Alayre, amo ese. Ese tatira alayre. Si So, Bueno, uno también kate ese rason. Si porque ta man complain ng mga bisinos. si Bueno tuliba kunal dito mga bisinos, I don't think tiyanik yung kuntigo reklama na pulis. De verasan. Kay ese armas de fuego, hindi man to usa ko na ese para na illegal or para cosa di para amenasan na otro gente. Sino para protection man si dituyo. Suerte gani sila ahora kay illegal possession bajo ya el castigo, no? Antes ese cuando no hay pakel amenda con el ley, kay sinyo ta magkamali por causa makel con el aura senador Robin Padilla. Aquella kuhi con el illegal possession of firearms. Tiempo di suyo ya no hay man ableman decriminalize, sino ya menora el penalty, el castigo. Con el illegal possession. If I'm not mistaken, no mga 6 anyo lang kasi, no? Antes ese. Kasi na lang, Antes ese. 6 to 12 years. Mga ansina. Antes ese, el bail ban pa lang desi, mga 200,000 yung kakilala bail ban. Después, no, hasta mga 24 anyo kakilala dentro to ng kalaboso. Naara na yung mas ban bail ban ni Sim. Na yung bail ban? Hindi, bailable kasi. Na yung manta para si bail ban aquí, kay ya pwede ko nalikumpis ka la armas de fuego. Ansina ba? Pero sabi yung bailable si. Aquí na kwanta para si no hay bail ban. Well, posible. Posible. Posible amenda con el ley. Okay. So, fuera con ese SM, endereza kita na otro también report, no? Mga 3 high value individual también. Ya sale arrestado na operasyon del Philippine Drug Enforcement Agency. El operasyon ya conduci allí mismo mga kasinsero on del na barangay de Tugbungan, no? Hindi man el mga picture o video de ese. Sila SM. Hindi man mga picture o video de ese. No hay kita litrato SM, no hay kanaton panlan sa ispat report kanaton niya India el diato mga barkada police. Okay. Natugbungan si. Si natugbungan. El 3 mga suspecha, ya puede conocer como si alias Robert, construction worker. Si Chris Sam, unemployed, y también si RJ. So, 3 mga sospechao, cuando ya conduci el bypass operation del diato mga operativas de la PIDEA, ya puede confiscar de su posesión el total de 7 gramos illegal droga que tiene cantidad de más o menos 47,600 pesos mga kasinsero. So, onde sila ya conducir operasyon SM, drug den kel del mga suspechao. Aya ba sila takema? Si taos tiene sila droga, tabende, aya tamin sila takema na ungkasa. So, ya po nila kumpiska esa kanila illegal droga que donde ta enfrenta sila con el caso por el violation del Section 5, Section 6, Section 7, 13 y también el Section 14 del Republic Act 9165. Quiero decir, esto mga tabi de droga ahora, como igual también boss, business one-stop shop. Si quien quiere anda comprar, tiene automatic drug den, donde sila pwede man pot session. El mismo SM, ansina el dila, trabajo ahora allá. Como package aquel, no? Para na sila buka lugar donde sila mang pot session. Bueno. Dolan sina, one-stop shop yakane, package. Package deal. Do igual también sila business one-stop shop. Ese boss, alin na pase na Plaza del Pilar. Iran ka ko. Na, amo man, di ba? No. Entra allí el advertisement. Después el compre, entra allí. Después el pot session. So, package siya como business one-stop shop siya Tiene sila lighter allá. Tiene lighter, tiene foil. Después tiene dahil ready drug den. Kamati siya kita te. Que vergat ese. Na pero ya puede kanila sa SM ahora enfrenta sila con el 5 counts. Del violation del section del Republic Act 9165. Gane Section 5, Section 6, 7, 13 y también el Section 14. Ilaya illegal sale of drugs.
Kabar, Illegal use. Illegal use. Kung sa pa, illegal pushing o illegal distribution. O drug Dalawang pushing. sinas, Drug SM. pushing. Diba? Sí, pero el Chenely bail ban, el sabi Chenely bail ban, el section 11 hindi tamang kamali, pero no man en real section 11 quiere decir todos no hay bail ban. Porque cosa se section 11, a ver. Aquel use siguro que no? El use, Tema sila. available se. Si bailable sa na este all of the makiod, dol na siguro sa bail ban na sin, kaya magkitabla o Chenely bail ban. Kaya sila un violation ali, el uno, el tax evasion. Kaya debe paga sila na BIR tax. Naman negosyo sila, no? Ay tax na BIR. Diba? Pa, SEO, may lisensya. Amuya, depe, illegally operating. Si kere sila sina, manegosyo, handa na sila sa kalisensya yun na City Hall. Yun manada kat mga bida ka ba destrosa, manada gente en tacto el pensamiento ya queda loco. En buenamente el trabajo ya perde el trabajo, en buenamente el pamilya ya deja kanila el pamilya. Cosa pakat sila quiere prueba para creer sila que no mas usa sa droga prohibido kay puro destrozos el que ta causa na vida del unente. Diba? Nagtiene si SM, bisyo ya kayo del mga gente. Namugane, akal ba mga nuay pa, akal quiere prueba. Natabla kami con ustedes, ha? Bien manada kami conoce, bien intacto el pensamiento, tienen nyo conoce mga bright pa, no? Ya queda malo, do queda loco. Después, embonamente el pamilya, happy family, ya queda broken family, ya deja el mujer, ya deja el mga anak. Después, embonamente el trabajo, permanente el trabajo, bien embonamente el trabajo, ya kita na trabajo. Na Chene, hindi pa para muriya lang temprano. Chene, talya na kalaboso, kay puwera kita usaya, komete pa krimen. Puro destroso ba? El talyebal droga. Bien fuerte ka tel advertisement de sa droga, no? Makinoy pa mga advertise ng mga radyo na TV, pero bien na manada ka taman huko na ese, takay ko na ese. Mucho kat king quiere usa con ese, mucho kat king quiere pruba. Ay, Kung kasi- kita no mas kat atribi pruba kay ali kayo ta prinsipya na probada. Si kere man sila bibi silensyo, si kere sila bibi kompleto el pamilya, si kere sila bibi intacto el utok, saliha ko na ese droga. Amo na ba- si el pinaka debi ase. Akal bakit kat sila viejo, junto con el mga anak, mga apo. Amo lang sila solamente manera, no? Manada kita konoce yaman salvage por causa del onsehan na droga. Akal ba yaman debe, no ay paga, bukay lang tabla. Ang sinaw to de klase de vida quiere? Entra onte de na mga ansina klase? Manada mga buenol negosyo, yaman bankrupt. Yakeda bien baon na debe. Kosaya. Amo ya se ba? Ay nako. Anyway, SM, amo sa el maka-report kaya pwede kita kubri. Sí. Lang tabi anda kita o. Akan tekel dia habla tu conmigo y tiene que maaji on del apel kalarian. Sí. Sí. Na Flamingo daw ka. Y alcanza que el quema na 40 para 50 makakasa. Bien mucho que el fuego el principio na residente de Residencia. de Mr. na residencia de Mr. Cosa te nombre? Omar Usman Abdullah. Allá principio el fuego en su casa que según ya se da usted fuguera allá fuera del casa. No hay seguro puede nota fuerte el viento y alcanza el fuego en la casa. Light material el casa. Sí, light material, pero yaman umit hasta que el mga casa hecho de cemento SM. Na. Grande mga casa ya kaya kabakimalya. So, menos 40 para 50 mga caserías. El yaras al fuego kun 60 mga pamilya. Nandiyan sa oral mga kuan, mga fire victims, nandiyan sila. Ali sila aura na covered court. Del upper palarian na ng Flamingo Drive. Okay. Alya kanila ya liba temporarily para onde sila esta. Mientras el damage kay alcanza SM, talita alcanza na más o menos 1.8 milyon de peso. 1.8 100 million. Mga kasinsero. Si kunta kita ko na ese, man-divide kita ko na ese into 40 houses lang.
tali lang isita kay na 40 to 50,000 kadaon pamilya. Kadaong pamilya, kadaong kasa, no? Kadaong kasa. Incluido ay atal konkreto kasa, no? Sí, incluido ay mga grande-grande kasa allá. 50 mil ang el valor del Computational Bureau Fire. Amo sa table contigo, si kita ta sa accountancy course, de ready kita ta review kita para sa board exams, si el mga kenta insinya ka nato na review mga miyembro del Bureau of Fire Protection ay kay kita na bar exam, na board exam. Kaya berto konkreto kasa apura tanto, tiyan pa bihikulo, tiyan pa mga appliances, 50 mil ang el valor del kasa. Dahil appliances lang adentro, pati ka Precisely. mga kasa grande-grande yung semento. Oh. Amo gani kel. So, rabyo gani katal mga bisino sa liya desde si Mr. Omar katul kausa gani cuando ya Ardele con el Puguera, ya magumit, ya Ardel de su casa, ya mandamay hasta los demás. Difícil pa mga tese basta kasa ay kita tang kwento, no? Shelter sa di ato. Sí, na que como que lo ya kabagat que maesem, no hay que sila cosa puede carga na casa. Na. Aquel magakinya que na biktima de quema mga kasinsero. Makalastima. So, amo kani kay yaman interview kita kun former congressman Celso Lobregat kay ay alcanza kani sila ayuda por medio del OCSWD para con aquellos mga Kenya que na biktima de quema mga kasinsero lang Sabado ni na ating kalarian. Na ese dalida de ayuda de gobyerno, no? Ustedes man expect too much, ha? Kita entendiyo, akal nga siguro mga partially damaged, 5,000, akal mga totally damaged, mga 10,000 lang tadali. Ese 10,000 lang siguro para arigi lang pa sa del casa, kasi tulibanta casa otra vez, palta pa. Palta pa. Oh. Palta pa. Nakaka mga kasa, mga desemento kasa. Ay, ese pa. At mga concrete, mga kasa, kabarke nila mga de 2 piso pa SM. Nakibal to, después, ¿cuánto? 50,000? 50,000. Kaiba kita na board exam, Sina? Baka tiyan sila otro kwan, kung sa paseo, lecture de mad. Kaya ito naka-Bureau Fire. So, amo sa no, acerca man el cuando ya dale ka na aviso el BAPSM kay este March entre también el Fire Prevention Fire Prevention Month. Sí, so uno se el que hay tiene también na diskuti kita no. Kung nalito mga barkara taman advice gani el Bureau of Fire que este mga tiempo caliente el tiempo mga kasinsero. Ibita kayo arde pugera enfrente na Dios Teres Casa. Do not play with fire. Sí. Kaya para hindi sa mangkamang na Diyos Teres Casa, especialmente, si el casa hecho de palo. Pati ese na pogon, ese quienes teres sa taar de fuego, mga kasinsero na palo. Dirty kitchen. Sí. So, si saliman sila na casa, apagakatunikel ba siya agwa para siguro que hindi ese arde, hindi si mangkamang. No klase man siya bata dirty kitchen. El uno, tausa to carbon, el uno leña. Sí. Ese leña antes, ya harta magita se todo kita keda yung granda allí, no? Akal si kabay to kusi todo, naman tuman ase sunod ka, separa ito ko nakal mga leña na lugar seko. Después, akal onde tiene brasa, rega-rega to agua ya. Sí, ang sinarat kami ta sa SMD antes. Amo kasi el uno de la cosa kami yaman. Kasi deha to ko nakal leña alya, rega-rega lang to agua, tiene tendency sindikel otra vez, no? Por eso, kita ito kung nakal mga intakto pa leña, akal el punta lang el kemaw. Para hindi mangkamang. Kaya tiene bes, tiene si akal tamira to kung tabula akal juta-juta ito, tabula de fuego. Mga chispaso. Sí, taman ko ankel, talkan sa kal na techo, makamido kel. El mismo, especialmente tiene pati, antes, do araw doon yung mga tato, no? Ante mucho mga payak antes el techo, nipa. Nipa. Samo kal dilikaw. Sí, delikado ka takil. Mas malo pa siyang nipa kadyan seko kayot. Pronto kat kumikel ng kabital kwan el fuego mga kasinsero. Hindi ko na pwede, tamire do no hay to problema kaya miray dito yung casa mansion a mediante del Basakan, no? So, no hay problema kalaya bula-bula mga kosa, no? No hay manki, hindi man ko nagi kanamon, baka miedo. Mas importa el viento. Mas importa el viento, no? So, amo sa SM, namira to ko sa ablate si Dr. Cheryl Akio. Takyo na paseo yan park mantraisi para hospital. La si doktora, no? Ablale de veras que yung man marites ko sa mga amenaso di Sir Gilbert.
Ato yung kontesta kong doktora, Bert, si kosa-kosa si amenaso. Ila SM? Habla le quiere dole man Marites, habla si Doktora Cheryl, habla pala ko sa daw sa mga amenaso di Sir Gilbert. O sa amin na aso. Oh, nakabata na intro contigo, bin cargaw de amenaso. Ko sa daw kat mga amenaso. Habla Bird. Oh, kakira kat sabi si Doktora. Lang pregunta, Dok. Taman Marites kat si Dok, oh, kira kat tele sabi si Kosa daw. Si SM sabi si SM ko. Ay, kay Marites de Doktora teo. Kira ka SM, ben mo jugat kira sabi si Kosa ken. Well, ablay-layo ko na tedes ha. Sa mga amenaso kung Gilbert, por causa se mismo del di su guapura. Por eso tabla yung ese guapura is not always a blessing, no? Sometimes it's a curse. Esa sobra de guapura de lente, amos el razón del mga amenaso. Di ba? Ay, nako, kung saan kayo. Ay, nako. Nakasabi si Doktora, si Kosa Rason. Sana all. Huwag din ka natang kenrabiansina. Ay, kasaya. Anyway. Taki pa si Miss Bloomingdale, habla pala Tagalog. Shout out ay kay Tagalog. Habla si Miss Bloomingdale. Good morning contigo, Ma'am Miss Bloomingdale. Oo. Apo yan siya. Habla pa si Kolbernsky. Habla kong doktora, iyo habla ko na Elena. Anade kikiri intrometek yo. Atay hindi ka tuloy mo, Berta, admiti ko doki, si Kolbernsky kiyo. Ete o Elena, o preparaw habla. Sige lang. Uy-uwi alam niyo si Kosa Manese. O, Dok. Siya na lang, Dok. Mag-explain. Anyway, SM, vamos el día de report que ya puede kita cumplir mga kasinsero del Sabado, del ayer Domingo y también en delante Habla sa tamen mga habla tamen siya Miss Ann Curtis si Miss Annette Alfaro, Alina Don Alfaro. Mas gwapo pa. Ay, magwapo pa dal announcer kung Gilbert. Ay, no keryo. Ete my friend, kay baka kumingugin dal mga amenaso. In the meantime, alya lang kung Gilbert. El amenaso. Bueno, Kalansina. Bueno, Kalansina. Para dos ya kita SM. Kalansina, ha? Say kayo to. Kapag mga siguro man hi hello. Hi hello. Hi hello, Miss Annette Alfaro. Buenos días con ustedes. So, amo sa SM, no? Estrellas de Barcada, mga kasinsero Gilbert Miguel, para reporta aquí na Radyo Sincero 93.1. Basta sincero. Suerte! Guapo! Sincero Report. Alas 8:32 del día. A ver ko sa kala mensahe también del mi amiga si Miss Catriona Gray. Alina Morning Glory Subdivision. Buenas my friend, kudos Conelno, left turn, Nagiwan Market. Okay. Aquel ese friend na ko, no? Aquel onde Atilano Loop ba se? El challenge ali SM, el mga jeep debe sila tener designated stop. Como ali na intersection del Magdo. Ali gayot tamen sila ya para. Useless na keda el no left turn tangkaw el mga bihikulo atras. Pwede ba man designate sila parte alya na BPI? No stopping debe. Ali emprente na aderes. Useless ya todo no left turn. Suggestion lang. Actualmente Jack, sinyo tamang kamali uno sa del mga promesa di Mayor Kimer Olaso. Ay establise sila mga kung sa term tao sa layover area bakel. Akel ba permanent stop no del mga bihikulo de pasahero? Para aquellos mga can embarka mga jeep, mga bus o mga bihikulo de pasahero, alya todo na como mini terminal. Ano sabi onde si sila po no ay pa man sila abla. Ay susunod si ay kumpli sila kel cosa sila ay promete. Kada Mayor Kimer Olaso ay sucedese. Kasi cosa tu taman na suggest, no? Buwan klase de suggestion, pero hindi donde lang el para ko saya. At habla tamen to ali na bangko na perwisyo tamen sila kung nasa bangko. Kaya nasa parking area ali, binjuta lang kat ganel parking area dese. Este mga tiyempo ta obserba kita as a way of solving
traffic problem, amo ese, man one way sila kon mga kamino. Aba, sina, secretary order, oh. Hello, Papa Jom. Kasi ito, chinikat order aki si Latimoso. Esperado ka tala si Papa Jom na datilis karinderya. Good morning, Madam Marites, si Marjorie, si Jonel. Good morning, all. Y también okay, ¿dónde bakal kita? Good morning, ha, Miss Jackie Alfaro, y si Papa Eric. Alina. Morning Glory Subdivision. Hello sa mga karinderya, tawi ka naton katalali, Alina Chang Eatery. Ali na sir ka na Galera na San Roque ka naman Melodina Dinapo. Amo sa El Rendezvous di Ricky Jimenez, el di mi amigo retired police. Ricky, good morning. Agi tamen na Asejas Eatery, good morning na Sunrise Kamatangan. Na Lower Kamatangan, Talyel 153 Kambingan, Kandaalan Lakandalo, EL Eras Bachoy, kanda Madam Mary Jane Era, si Sherlyn, si Jinky. Good morning. Yaki también, of course, el Datiles Carinderia, kisa na Bypass Road Tumaga. Sincero. Ali también na Princess Store, kanda Sir Anthony, Ma'am Girlie Arapan, good morning. Kita may gol diatong traffic enforcer, ali si Bobby. Ali na Eras Bachoy, Lumbangan Branch. Kanda Cablito Bejerano. Good morning. Jason and Joshua Eatery sa Alina Tetuan, Alina AA Bachoy na Bualan, Alita men na Ans Eatery na San Jose, ina Paragas Eatery na Don Basilio Navarro, alika na Mr. and Mrs. Rodrigo and May Osias na Barangay Zone 2. Puro sa mga eateries, ha. Alika na Mampina Ramirez na Don Toribio Tetuan, alika na Mam Chi Perez Eatery también na Barangay Tugbungan. ZNZ Tailoring by Castro, may buntag ninyo Madam Cristina Kinamel. Ya sa Putik Tumaga Road, itambien Labaseco Laundry kana Sir Ed Tan. Ya diaton mga partner pharmacies, ha. Manada ko mi ta pregunta on the chene tabende Gijok Water. Puera ki kanamon chene. Si Talio tene na Santa Maria area, tali kana Sir Al Chua, alina Pharma City. Okay? Pharma City, available aliel Gijog Water. Available también na kina Kiara Pharmacy, kana Miss Jane Hala, kina na Tumaga. Kiara Pharmacy. Ali lang katesa na Ileras del Janjan Bakery, Kiara Pharmacy. Available también aliel na Sweet Bean Store, Sweet Bean Pharmacy. Enfrente lang katesa del Escuela de Tumaga, no? Ali kana Ma'am Thea de los Reyes. El Sweet Bean Pharmacy. Available ese mga NANS products, también Gijok Water. Yan yun na Tumaga Pharmacy, di Miss Jing Basaludin, alisa na Camino Putik Tumaga Road, na Birada del Tumaga por Centro, El Tumaga Pharmacy. Yan yun na Sambuot Pharmacy, yan na kumpra ka na Catriona Jackie Alfaro. Jack, katal el feeling, ya? Ang picture katagal si Miss Jackie, no? Na sila ka na Papa Eric kumpra na Sambuot Pharmacy. Okay, mga non-herbal products también available na total branches ng Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, available también na Barangay Pharmacy sa Alina Mimi's Pharmacy. Available mga non-herbal products, ha. Alina MHK Convenience Store, available ang Gijog Water ali, total mga non-herbal products. Daily Med Pharmacy también, alya na Talon-Talon. El Win Store, alya na Ayala, Emprente del Samcerco Ayala, Sub-Office ese Win Store. Okay? Wala na mayo ko kung kanya ulbida, no? Es el mga lugar donde puede ustedes comprar mga non-herbal products y channel los de Masali también Gijok Water. Pero si quiere ustedes man direkta aquí ka na, muntagi kami na Presa Mayor Tumaga. Tiene Carátula allí, ese Bypass Road Tumaga. Bataliga ka na ustedes sa del barbecuehan. Miro ustedes, tiene Carátula allí na Kantoy Camino, Radio Sincero 93.1. Miro ustedes el camino, hindi pa sementaw, nakotaw. Sige lang ustedes kung nakel hasta na punta. Kay taki el Radio Sincero. Iliga kibuka ustedes kun Miss Cathy, ha? Para ele atende con ustedes. Alas 8:39 del día.
Nos tenesalili kay Aybira pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goatweed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alenaset ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alenaset walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alenaset. Hi, I'm Gwenix Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies lalo na sa pag-focus, pagmemorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule musuporta kini sa brain cells o brain neurons, promotes high performance, memory and focus. Remind Herbal Capsule depensa batok sa dementia, Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pang neurological disorders. Mumodulate usab sa immune system, mas bintahan yun ang dunay maayong memorya. Busa pag-inom og Remind Herbal Capsule adlaw-adlaw. Remind Herbal Capsule. Mapalit kini sa tanang butika. Remind Herbal Capsule. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Ang atong Gijuk Water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbs Med Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijuk Water? Gijuk sa English is miracle. Sa tanang nagka-problema sa ilahang sugar, kato mga diabetic patient, kini na ang makakampante kaninyo. Humanin yung kaon, inom lang o Gijuk Water. Bisag unsa kataas ang inyong sugar mo balik sa normal. Ingon ana ang atong Gijuk Water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini. Number 1, katong yung dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, ug labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso o dayong katulog another one glass. Kini ang pinakatubag sa atong makaisunan nga nanambok or obese. Again, ang atong Gijuk Water ang tubag ni ining tanan.
Con el Gijuk Water, puede solamente encontrar y comprar na siguiente mga parmasya. Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Pharmacity na Barangay Santa Maria, ina MHK Convenience Store, Barangay Tetuan. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at ina mga barangay pharmacies como alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharmacity na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mubarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo, dunay katapos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa kolesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit o maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes o hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Sakit galikod ug hawak, ngul-ngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit. Gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga boros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong huwagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni mister. Nance Liniment Oil. Sukad kani adto, hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil. Available sa tanang butika. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga sinyalis kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkaligon sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Para malikayan ang katarak o uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma ni ini. Nance Eye Drops. Aron mas nindot o klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunob sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar.
Teka, usapang babae muna. Alam mo ba na ang Cervicare capsule ay bida sa lahat ng mga problema sa ating reproductive system? Just like pelvic and uterine problems, ovarian and cervical problems. Alam mo rin ba na ang Cervicare capsule ay tumutulong upang labanan ang spasm, pain and inflammation sa ating matres? Pinapawi nito ang premenstrual tension and menstrual cramps. Alam mo ba na ang Cervicare capsule kakampi ng bawat babae? O ngayon, alam mo na. Cervicare capsule available sa mga drugstores. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kumuday, mura og Aquaman, kay naka-Megaman. Kaabdik na mura og Superman, kay naka-Megaman. Wow! Para sa mga todong magtrabaho, atleta, or negosyante ka man, mag-Megaman. Love you lagi, ha? Kagilok. Naka-Megaman ka, no? Megaman para mula hutay sa trabaho o sa ibay-ibay. Abilo sa tanang suking botika. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan o mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, available sa mga butika. Saon ko nga ni oy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak gi ko ani ba. Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong imununday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak, para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot-suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan. Aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U8 and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Total branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at inang mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el servicio sincero.
Programa kita diskuti mga asuntos kita konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y información. Servicio sincero. Sincero y con corazón. Servicio sincero. Todo el día. Aquí na 93.1 Radio Sincero FM. Servicio sincero. Alas 8:54 del día. Mientras tanto, mga kasinsero, el Senate Blue Ribbon Committee preparaw daw reexamina este día con el posible participación del presidente Ferdinand Marcos Jr. na korupsyon del flood control. Mientras el panel ta prepara para introducir mga significante amendamiento na draft committee report para pwede sila obtener el necesaryo mga pirma para el deliberasyon na plenaryo. Na una entrevista, el Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ya habla que el majority block ay man-meeting este día para discutir entre otro mga cosas si que manera sila ledya con este potential involvement, no? Posible participación del presidente na kontrobersiya del flood control. Mientras si Lacson inicialmente ya habla que la investigación ya podía resulta o ya, no hay puede resulta algún direkta ebidensya que se conecta con Marcos na mga asunto de sobornada o bribery o negligencia. Notando que el presidente ya aproba solamente con el General Appropriations Act que ya prepara el Congreso. El que hace aclarar si Lacson que el investigación asigun considerado pa como work in progress. Vamos sa tabla sila, no? Ase sale na notisya, donde tadale mira, que tasigat sila preciso para determinar con la posible participación del presidente. Pero si llega na Senado, bien manada katali mga alay del presidente ay sirvi como defense team, no? Para asigura lang que hindi entra el nombre del presidente Marcos. Ay, vamos sa tabla sila, no? Hasta cuando kita diansina, mga hermanos y hermanas, mga kasinsero? Bakal bakit era honest to goodness investigation? Hindi ba tapahan ba? O sa tabla, el mga Pilipino bien kargaw yakat kita todo de imbuteria sa ki. Por eso ansina ta suspecha con este mga alay del presidente ni na Kongreso, no? Si habla kita Kongreso, Kamara pati Senado. Pero todo el día lang ba, no? Observa ustedes, manda ustedes publica con este report. Mira ustedes cosa-cosa ang mga comment del mga netizens. No, yung mga kanik yung takre. Ay makintakre, no? Si tu el un opisyal no ay makutiyo kintakre, kira di sir no ay makatu kredibilidad. No ay not even an iota of trust, no? Kechene kuntigo, kada besta abri dito boka ta asitu sale, mga noticias, kechene ke ase con el mga kontrobersiya, no ay makintakre kuntigo. Kamote si Lacson. Diba? Numagita ko ng presidente. Kaya el presidente, ralo lang man entrevista ko nila. Akal ele nga ta kontesta, no? Akal ele ngayon taman deny, kenuay gat ele ke ase ali. Si Chene man siguro mga okasyon, mga unabeh lang siguro, mga kwento le. Kay todo se tamobe, akal mga defender di suyo. Kumusta mga kongresista, mga senador, unabeh mang kwento ete sila. Depe publika ko nete notisya, mas pwede lang tukunta na dedo del dito yung mga mano si kwanto ta apaborese ko del kosa sila taabla. Mamucho duda. Ay, kusaya. Alas 8:58 kita del dia mga friends, mga kasinsero. May makat kami tiempo para continuo manhunto con todo con ustedes. Pero no ustedes amplihin mañana. Kung loloobin po ng Panginoon. Habla pa si Brad Rudy Balonga e si Sister Lenny Alina Rudy's Make Shop. Ay manhunto-hunto itami kita otra vez, ha? God willing. Kung loloobin po. But our love
In the meantime, acabar este programa, ahora a las 9 del día ay entra el programa de DJ Jong. Bonito que la original yan di DJ Jong aquel love match, no? Kasi partner ko na kayo mga kengkirete ni partner na dia de mga Valentino at yung mga Valentina. Ta-entretenegat kita uwi ko na kayo, no? Ahora sí, a las 9 hasta luego a las 11 el programa de DJ Jong. Luego a las 11 hasta luego a la 1 del tarde el diaton Let's Go Retro. So till then, el calor del di mga kompanyero kinastudio tagi si Engineer Joby Remolyo sa liapuera si Kasinsero Latimoso Macho Guapo yung karga ko de amenaso Tagalog na Tagalog si apuera del ciudad Gilbert Miguel. Es el Dios del servidor sincero, el Dios del Mario Boy, Philip A. Tarindibiles, gracias por la atención y tabla con todo con ustedes. Bye for now, take care, God bless you, love you, inolvida pirmi, basta sincero, suerte, basta sincero, guapo. Bye bye.